पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। बानी पीचाई समेत मुख्तलिफ सियासी मामलात पर तंदो तेज जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन मुश्ताक ने कहा, हुकूमत बसंत के दौरान होने वाली 17 अमवात की जिम्मेदारी कबूल करे। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान के बानी पीचाई के खिलाफ अल्फाज पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान को गैर पार्लिमानी अल्फाज हसब करना पड़े। पॉलिसी के मुताबिक सियासी लीडरों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जहाज़ की खरीदारी का दिफा करना मेरा नहीं, हुकूमत का काम है। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में मुतादिद अहम बिल्स और ऑर्डिनेंस पेश, कई कमेटियों के हवाले कर दिए गए। ऑर्डिनेंस में चाइल्ड मैरिज, लैंड रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन शामिल। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वफ़ इमलाक से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल्स पेश किए गए। मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम कानून साजी का फैसला। पंजाब असम्बली में मुलाजिमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल पेश। बिल में दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी इस्लाहात तजवीज़ की गई। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये हो चुकी, मगर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 अभी भी मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 मुकर्रर रहने से कानूनी पेचीदगियों का सामना है। पंजाब हुकूमत की भर्तियों पर पाबंदी से मुतल्लिक पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी। ख़ुसूसी पैकेज पर भर्तियाँ अब काबीना की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लमसम तनख्वाह पर भर्तियों के इख्तियारात अपने और ब्यूरोक्रेसी से लेकर सूबाई काबीना को मुंतकिल कर दिए। कानूनी और आइनी ओहदों पर तकर्रियाँ भी पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। इमारतें वही मगर पहचान नई। रोड्स, स्कूल, हस्पताल और बस स्टॉप अब ब्रांड पंजाब के सफ़ीर बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। हर इमारत, शाहरा और साइन बोर्ड एक ही डिज़ाइन और बुलंद मयार की गवाही देगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास मरियम नवाज़ का स्टैंडर्डाइजेशन डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। 2735 मजीद स्कूल निजी शोबे को देने का फैसला। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर। मुंतखब पार्टनर्स 1 अप्रैल से स्कूल्स का इंतज़ाम संभालेंगे। पहले 2 मराहिल में 10,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए गए। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल प्राइवेट पार्टनर्स को देने का मकसद मयार तालीम में बेहतरी और दाखिलों में इजाफा है। महकमा दाखिला पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। घर से बाहर ड्रोन या ड्रोन कैमरा चलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। खिलाफवर्जी पर पुलिस को मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। शादी ब्याह की तकरीबात में घर के अंदर ड्रोन कैमरा चलाने की इजाज़त होगी। सीसीपी ऑफिस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हर तरह की गाड़ियों के दाखिला बंद। सीसीपी ऑफिस के स्टाफ की गाड़ियों का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया। सिर्फ आला अफसरान की गाड़ियां सीसीपी ऑफिस में दाखिल हो सकती हैं। साइलिन को तलाशी और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ऑफिस में दाखिले की इजाज़त है। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। शनाख्ती कार्ड्स में QR कोड को कानूनी हैसियत दे दी गई। मुअत्तल शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक तमाम खदमात फौरी बंद होंगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को ताहयात स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। फिंगर प्रिंट्स और आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक निज़ाम का हिस्सा करार। हुकूमत पाकिस्तान की ख़वातीन की आज़ाद कानूनी शनाख्त की तौसीक। पासपोर्ट में शादीशुदा ख़वातीन को वालिद का नाम बरकरार रखने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट इस्लाहात का बाकायदा आगाज़। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की सॉफ्टवेयर तब्दीली की हिदायत। मुस्तफ़ा जमाल ने नादरा के साथ मिलकर सिस्टम अपडेट की यकीन दहानी करवाई। UN विमन पाकिस्तान ने ख़वातीन को आज़ाद कानूनी शनाख्त। लाहौर में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। 3 केसेस रिपोर्ट।
2 خواتین اور ایک مرد مریض متاثر، تینوں مریض مقامی ہسپتال میں زیر علاج۔ محکمہ صحت کی جانب سے ابھی تک مونکی پاکس کے حوالے سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی۔ ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا نظام موجود نہیں ہے۔ رواں برس کے یہ پہلے کیسز ہیں جو منظر عام پر آئے ہیں۔ پنجاب کلینک آن ویلز منصوبے میں بڑی پیش رفت، محکمہ خزانہ نے منصوبے کے لیے 1.40 ارب کے فنڈز جاری کر دیے۔ منصوبے سے مجموعی طور پر 40 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا فائنل نیوٹرل وینیو پر کرائے جانے کا امکان، ذرائع کے مطابق پی ایس ایل مینجمنٹ اور فرنچائزز اجلاس میں فائنل سے متعلق اہم گفتگو۔ ذرائع کے مطابق پی ایس ایل فائنل انگلینڈ، دبئی یا امریکہ میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ امریکہ اور انگلینڈ پی ایس ایل فائنل کی میزبانی کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ایس ای سی پی نے رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے این بی ایف سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ نان بینک مالیاتی شعبے کے اثاثے بڑھ کر 6.8 ارب ہو گئے۔ 6 ماہ میں نان بینک سیکٹر کے اثاثوں میں 21% اضافہ ہوا۔ رضاکارانہ پنشن اسکیم کے شرکاء 1,43,000 سے بڑھ گئے ہیں۔ سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر کرن خورشید کا شادمان سہولت بازار کا دورہ، اشیاء خرنوش کے ریٹ چیک کیے، انتظامیہ کو بازار میں سہولتوں کی بروقت فراہمی کی خصوصی ہدایات دی، کہا کہ سہولت بازار میں خریداروں کو سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ابھی ہم لوگ شادمان مارکیٹ میں ہی کھڑے ہیں اور شادمان مارکیٹ جو ہے ہمارے شہر کا بالکل ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اور 2-3 دن پہلے یہاں پر ہمیں کمپلینٹ آئی رات کے 8 بجے، سی ایم صاحبہ نے ہمیں الرٹ بھی کیا اور فوری طور پہ ہم نے اس پہ ایکشن لیا۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ یہاں پر آ گئی اور اس کے بعد سے ہم ساری مارکیٹس میں، ہم جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہم ساری مارکیٹس میں ویجیلنٹ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سہولت عمدہ گو ہیں، ہمارے سہولت بازارز ہیں، اس کے علاوہ اوپن مارکیٹس ہیں، ہمارے پی سی ایمز وہاں پر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور مریم خان کا ٹاؤن شپ رمضان بازار کا دورہ، آٹا، دالوں، گھی، گوشت، چینی، پھل اور سبزیوں کی دستیابی فراہمی کو خصوصی طور پر چیک کیا۔ شہریوں سے اشیاء کی دستیابی اور قیمت کے حوالے سے فیڈ بیک بھی لیا۔ کمشنر مریم خان کے مطابق سہولت بازار میں تمام اشیاء کی بہترین کوالٹی موجود ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان بارے اجلاس، پہلے فیز کے اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ اور ٹائم لائن کا جائزہ لیا۔ بلال یاسین کی مونسون سے قبل نکاسیاب کی فوری نکاسی کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے آفس کا دورہ، نو تشکیل شدہ اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ستھرا پنجاب اتھارٹی کی ٹرانزیشن کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے ہر تحصیل کی آبادی اور سڑکوں کی لمبائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چودھری شافع حسین کے مطابق وزیر پنجاب آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے میں بلا سود قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، واہگہ سب ڈویژن میں کارروائی کے دوران 12 میٹر اتار لیے گئے، 2000 میٹر کیبل قبضے میں لے لی گئی۔ ترجمان کے مطابق بھانو چک میں ٹیوب ویل ڈائریکٹ سپلائی پر چلتا پکڑا گیا۔ مقدمہ درج، شالامار سب ڈویژن میں نادہندگان کے کنیکشن کاٹ دیے گئے، لاکھوں روپے موقع پر ہی وصول۔ پنجاب حکومت کا کروڑوں روپے کی اراضی پر قبضے کا انکشاف، لیکوڈیشن بورڈ کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے سرکاری اراضی پر قبضے کیے گئے۔ قومی احتساب بیورو نے لیکوڈیشن بورڈ کے ملازمین سمیت دیگر کے خلاف انکوائری شروع کر دی، تفصیلی ریکارڈ بھی طلب۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے کا آپریشن، 65 املاک سیل، کارروائی مصطفیٰ ٹاؤن، کنال روڈ، بینک روڈ، گلبرگ اور مرل ٹاؤن میں کی گئی۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔
जेल मुलाजिमीन भी जेलों में आने वाले मुलाकातियों को आप या जनाब जैसे अल्फाज के साथ पुकारें। जेलों के अमले का कैदियों और मुलाकातियों से रवैया बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर पंजाब का जेलों में कैदियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत। IG जेल मियां फारूक नज़ीर ने तमाम जेलों में मरासला भिजवा दिया। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ लाहौर पुलिस इन एक्शन। लारी अड्डा पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रखने वाले 2 मुलजिम धर लिए। उधर 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग सिविल लाइंस पुलिस के शिकंजे में आ गया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने भी मोबाइल फ़ोन छीनने वाला गैंग पकड़ लिया। मुलजिमान से असलहा और नकदी बरामद। हेलमेट नहीं तो सफ़र नहीं। सूबा भर में हेलमेट मुहिम तेज़ कर दी गई। रवामा हेलमेट की खिलाफवर्जियों पर 46,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ। 2 लाख शहरियों को बगैर हेलमेट पर चलान टिकट जारी। हेलमेट की खिलाफवर्जियों पर 4,22,000 मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। वैसाखी मेले की तकरीबात के लिए तैयारियां जारी। एडिशनल सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड नासिर मुश्ताक का कहना था कि वैसाखी मेले की तकरीबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस बार 3,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नौ तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। साबिक ब्यूरोक्रेट फरखंदा वसीम अफजल बोर्ड की चेयरपर्सन मुंतखब चेयरपर्सन का इंतखाब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 63वें इजलास में हुआ। फरखंदा वसीम अफजल DG सिविल सर्विसेज एकेडमी के ओहदे से रिटायर हुई हैं। आसमान पर सैयारों का मेला। ज़हरा, मुश्तरी और मरीख एक ही कतार में नजर आएंगे। ये नज़ारा आज से 28 फरवरी के दौरान ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद मगरिब की समत देखा जा सकता है। ये तीनों सैयारे इतने रोशन होंगे कि इन्हें किसी दूरबीन के बगैर इंसानी आंख से भी साफ देखा जा सकेगा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। हैदराबाद के कारी मोहम्मद लुकमान और आज़ाद कश्मीर के कारी उमर फारूक के दरमियान मुकाबला। कारी मोहम्मद लुकमान ने 18 नंबर, कारी उमर फारूक ने 15 नंबर हासिल किए। दोनों कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।